Okay, hai semua. So, hari ni kita nak masuk chapter 6, Alternating Current. Okay, nota semua I dah bagi. Alright, Alternating Current ataupun nama pendek dia adalah AC. Yeah. Okay, so dalam chapter 6 ni kita ada 4 subtopics. 6.1 ni paling pendek lah. Point tu pun pendek, just the basic. Yang paling penting dan paling crucial yang kita akan pakai 6.1, 6.2 adalah ni lah. Ini yang selalu keluar exam. Yang ini bukan tak keluar juga. Cuma ni I akan, I tak tahu, mungkin face to face atau kalau sempat I akan face to face lah untuk 6.4. Okay, jadi introduction dia. Okay, kenapa kita pakai AC instead of DC? Okay, DC kita dah belajar dalam chapter 3, iaitu perbezaan AC dengan DC kan. Chapter 3 kita belajar DC circuit, electric current and DC circuit. Chapter 6 kita belajar AC, iaitu D stands for direct current and A stand for alternating current. Okay, direct ni maksudnya one way lah. Okay, satu arah, sehala. Jadi let's say kita ada power supply here and then kita ada resistor. Okay, jadi current yang lalu let's say sini kan, current mesti positif ke negatif terminal. Current dari sini, dan selama-lamanya dia akan lalu this way sahaja, selama-lamanya. Okay, berbeza dengan AC kita tak pakai battery macam tu lah. Simbolnya kita akan pakai like this. Okay, right. Ni power supply lah. Jadi katakanlah the first half tu kita nak jadikan ini adalah positive terminal and then this is negative. Jadi the current lalu akan jadi macam ni. Okay, tapi on the second half tu kita nak change the polarity kan. Jadi let's say on the second half tu we want to change the polarity of the power supply. Kat sini pula positif, kat sini pula negatif. Jadi current akan lalu in opposite way pula. Okay, apa yang kita ubah adalah inilah. Ini yang kita akan ubah, polarity of the power supply. Okay, kejap positif, kejap negatif. Jadi current dia boleh ulang alik. Sebab tu nama dia alternate. Okay, kenapa kita kena belajar AC ni? Sebab dunia kita sekarang, teknologi ni kita pakai AC lah banyak instead of DC. Kerana AC dia lagi cheaper and then easier to make. Lepas tu dia lebih senang to manufacture and lagi murah lah. Okay, jadi the biggest advantage of AC, kalau kita tengok dekat sini kan, the biggest advantage, wait, okay, so the biggest advantage of AC is that you can use high voltage with small current to reduce loss of energy when you transmit power. Sebab dia ulang alik kan. Jadi dia tak perlukan energi yang banyak untuk transmit power pada energi yang sama yang ditransmit pada DC. Okay, you will have to put much more effort into sending DC power over the same distance. Okay, jadi untuk more information you can scan QR code kat situ. Okay, ini saja introduction je kenapa kita pakai AC. Okay, so 6.1 alternating current. Okay, kita nak cerita, ni I dah cakap tadi, I dah brief tadi, so kita ulang balik Jadi untuk the first half of the cycle kan, kita hanya menukar polarity of the power supply kan. Kat sini negatif ke kanan, kat kiri tu adalah positif kan. Yang ni terbalik lah. Okay, jadi on the first half of the cycle, let's say I put my positive on the left side. Jadi current yang lalu macam ni lah. And then ni current. Okay, and then on my second half, bila I change the polarity of the power supply, so it will be looking like this. Okay, tak ada masalah. Jadi yang berubah-ubah hanyalah ini ya, ini. Okay, dan bukan kita kena auto. Bukan kita kena tekan, dia akan auto lah. Dia akan automatic change itself. Okay, so ini adalah contoh-contoh bentuk waveform. Kalau dekat universiti nanti you ambil engineering ke apa kan, you akan jumpa satu terutamanya kalau you ambil electrical engineering, you akan jumpa satu alat nama dia oscilloscope. Okay, kalau you nak tengok the waveform ke, dia macam electrocardiogram tu. Kalau you nak tengok the waveform of current ke voltage ke, kita pakai oscilloscope lah. Jadi oscilloscope tu you can
you can adjust, okay, dia punya waveform tu. It can be looking like biasa ni, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Okay, ni cuma basic je. Okay, right. When an AC source is connected to a circuit, the alternating current that flows through the circuit and potential difference passing through the resistor can be described. Okay, jadi kan bila kita dah buka tadi, I lukis balik contoh AC circuit. So kita ada contoh lah resistor yang circuit yang paling simple sekali. So I ada AC kat sini, and then this is my positive, and then this is my negative. So the current flow should be this direction. Okay, jadi bila current kita macam ni kan, kita punya setup semua macam ni kan. Okay, jadi on the first half, okay, okay, on the first half tu bila dia pusing one complete oscillation kan, ini dia. Allahu Akbar. Ni sorry. Okay, sini lah. Jadi ni bila dia habis daripada positif negatif kan, bila dia pusing satu pusingan tu, and then bila dia patah balik dia akan macam ni lah. Okay, kerana dia berbeza arah, opposite direction, jadi dia akan patah balik ke bawah pula, ke bawah magnetik yang bawah. Jadi ini yang peak ni kita panggil dia sebagai I node, and then this is negative I node. Okay, dan dia boleh juga dalam bentuk voltage. So kat sini adalah V node, and then this is negative V node. Apa itu V node? V node tu adalah peak voltage ataupun peak current lah. Jadi ini adalah peak maximum current, peak current, and then this is peak voltage. Okay, you boleh nak sambung banyak lagi pun boleh, tak kisah. Yang penting nak tunjuk you half period, and then this is T/4, and then this is 3 period over 4, dan seterusnya. Okay, macam chapter 9 juga saya lepas. Okay, so kalau kita ingat balik chapter 9 simple harmonic motion, apa equation untuk graf ni adalah, okay, dia akan jadi I is equal to I node sin omega t kan. Okay, ini pula yang ini adalah V. So that was V is equal to V node sin juga omega t. Kenapa dia sin? Sebab dia start from zero kan, dia graf melompat kan. Bukan graf melompat, graf zero. Lompat tu graf cos. Jadi dia sin lah. Cuma kita ubah ini dengan ni saja. Yang lain semua sama. Okay, so term-term baru dalam AC ni pun sama je, sebab kita belajar graf yang sama kan, dah ada basic kan. Jadi kita ada frekuensi, number of complete cycle in 1 second. Jadi let's say kalau kita ada graf macam ni kan, berapa banyak pusingan yang kita buat dalam 1 second kan, kerana frekuensi adalah 1 over period. Okay, berapa banyak frekuensi kita boleh buat dalam satu period. Okay, jadi period adalah time taken for one complete oscillation, sama second juga, and then peak current, magnitude of the maximum current, ataupun kalau peak voltage, magnitude of the maximum voltage. Unit dia adalah ampere. Kalau voltage, unit dia adalah volt. Okay, dan jangan lupa ada satu lagi equation ni, kita banyak kali pakai, tapi I ingatkan balik, kok lupa kan. Sebab kita punya equation tadi ada apa? I sama dengan I node sin omega t. So if you find an equation lepas ni, you akan compare lah the number given dengan omega. Untuk cari apa? Untuk cari frekuensi. Untuk cari apa? Period. Okay, ni tak ada masalah. Okay, tu je lah 6.1 kan. Senang saja. So kita nak buat sedikit example. Jadi example yang pertama, okay, macam saya cakap tadi, you jumpa satu equation, jadi kita compare saja. An alternating current I is represented by the following equation. So I salin lah, I sama dengan 2m, itu unit lah malah tulis, sin 100 pi t. So I compare dengan equation equation teori tadi kan, omega sin omega t. So we know that
Ini adalah I naught. And then this is our omega. Yang lain semua sama. Tak ada masalah. So kita pun list down kan. We have our I naught is equal to 2m. And then we have omega is equal to 100 pi unit rad per second. Okay. So soalan yang pertama, calculate the maximum current. Tak payah calculate, nak determine sajalah. Jawapan pun tak ada bagi kerana terlalu senang. So I naught sama dengan 2m. Very easy. And then B, determine the frequency of the oscillations of the current. Ni pun very easy. So we know the omega already. We just need to find the frequency kan. So omega is equal to 2 pi frequency. Frequency is equal to omega over 2 pi. Omega is 100 pi over 2 pi. Potong pi 100 bagi 2 is 50 Hz, unit Hz. Okay, ni pun no problem. C, determine the current at time t is equal to 2.5 millisecond. T is equal to 12.5 millisecond. That's mean we need 2 answers. Jadi kita nak cari apa ni, current kan. Okay, jadi kita pakai equation yang dibagi tu lah. So that was 2 sin 100 pi t. Jadi t tu dia nak 2.5 mili. Negative 3. So kita nak cari current. Ini lah dia. Yang lain semua ada. Dia dah ada ni, dah ada ni. Semua boleh tekan calculator kan. Jadi you just press the calculator and then you get your answer dalam ampere. Okay. Dan untuk chapter ni, you kena pakai, bukan chapter ni lah, untuk subtopik ni you kena pakai unit radian. Sebab sin kan, kalau you nak pakai sin yang ada pi belakang ni, pi rad tu, you kena guna unit radian lah. Calculator tekan unit radian So ini pun sama, 2 sin 100 pi t itu change dengan 12.5 mili. So you pun tekan calculator, you pun dapat unit m. Pastikan calculator dalam mode radian, kerana ada 2 jenis Okay, satu cos theta kan, satu lagi cos omega t. Kalau yang ni kita pakai mode degree. Yang ni kita pakai mode rad. Calculator, careful. Jadi seterusnya, example 2, sketch the following graph. Okay, yang ni pun sama dengan chapter 9, simple harmonic, chapter 9-10. Okay, jadi kita nak sketch the following graph. So the first thing first, kita buat dia punya axis lah. Okay, jadi kita ada current against time. Unit jangan lupa, this is ampere and then this is second. Now, kita kena tengok the peak current kan. So ini adalah current I, and then the graph sign. Jadi graph sign mesti start dengan 0. Jadi I use my rad. Okay, jadi start dengan 0. Kita buat satu complete cycle je dulu, cukup. Okay, nak buat lebih pun boleh. Okay, kita buat lebih lah. Okay, so we know that this is period and then this is 2 period, but they gave you the omega already, jadi you kena cari period dia. Okay, so alright, belum habis, kita nak label dulu. Jadi ini adalah 2, dan di bawah pun kena label negative 2 m, and then we have the omega is equal to 0.5 pi. So nak cari omega sama dengan 2 pi over t kan. So nak cari period dia, kita equalizekan saja. So ni boleh padam. Jadi period sama dengan 2 bahagi 0.5. Dia akan jadi 4. Tak? 2 bahagi setengah. Dia akan jadi 4 lah. Jadi period kita adalah 4 saat. So yang ini kita kena padam ni. Tak boleh buat period saja.
Kita kena buat 4. Meanwhile, the 2 period adalah 8. Dan sama juga yang sebelah sana pun. So kita buat T and then in second, and then that was current in amp. Jadi kita tengok, okay, ni bukan graph sine tapi dia graph cos. Tapi period dia sama lah, 0.5 pi omega kan. Jadi omega sama, maka period sama. Tapi dia is this graph cos, jadi kita start dengan graph lompat. So start from here to there. One complete oscillation, stop dulu. Tak nak teruskan pun tak apa. Okay, kalau kita tak teruskan lah, kita biar je sini. So ini our period which is 4 tadi. Biarkan. And then kita kena label the peak current which is 2 juga. And then this is negative 2. You buat je cantik sikit lah dalam nota tu. Sebab I sempit ni tak peluang. Okay, lepas tu yang next bawah 2 tu, you akan buat sendiri. Okay, and then next class I will check lah. Okay, cuba try.